Gila nih bangunan-bangunan kotanya di preserve banget. Literally tua-tua banget gila. Ini dari batu-batu semua. Tuh. But Nando has to process 5 years. Ini kata orang winery-nya dipakai buat special occasion karena harganya bisa sampai 1.000 euro kalau misalnya kalian simpan wine-nya sampai bertahun-tahun. Sekarang mari kita coba. Cheers. Oke. Kita sekarang menuju winery di Itali, di Montalcino lebih tepatnya, di mana wine yang terkenal di dunia dibuat. Kita bakal testing wine hari ini. Siap-siap nih minum. So let's start the easiest wine that we have. Okay. So this is Rosso di Montalcino. Okay, I show you the bottle. Rosso di Montalcino is the name of the bottle, and we usually call Rosso di Montalcino baby Brunello, little brother of Brunello, because they are the same grade, but this is younger in process. So Brunello and Rosso are both Sangiovese grade. Okay, Sangiovese is the most popular grade. Okay, but Brunello has to process 5 years. Okay, I will give you the wine, of course. Prego. Guys, saya punya kayak wine Rosso. Ini 2 tahun dibikinnya. Setahun di barrel oak, habis itu baru di barrel biasa. Wanginya sih manis, kayak manis gitu. Bukan wine yang kering. Iya, nggak terlalu manis,
tapi kerasa banget alkoholnya. Lumayan kuat, lumayan strong. Buat sampingan kalian makan, buat kalian piknik, ini cocok banget sih. So Brunello has the longest time of production on Italy, which is 5 years of process. Okay. So now is the longest time to use a red wine. Okay. Also, Brunello has so many rules in production, and they are all written by the DOCG denomination. Okay. Every wine has a denomination, but DOCG is the highest. So that means lots of points to follow. Okay. It's kind of difficult to produce Brunello. DOCG means denomination of origin, control, and guarantee. Okay. Usually it's here. Okay. It's a label DOCG, but this is a wine tasting bottle. Okay. So, one rule to follow, for example, is the grape, which is always Sangiovese. You will never see blend or mixed grapes. It's just one, Sangiovese. Okay, like Baby Brunello. Guys, jadi kita bakal nyobain wine yang kedua, namanya Brunello. Jadi di Montalcino ini, di Italia, paling terkenal dengan wine-nya yang namanya Brunello. Kenapa paling terkenal? Karena wine ini mesti difermentasi selama 5 tahun di barrels kayak gini, yang terbuat dari oak. Dan oak-nya juga nggak sembarangan oak, harus French oak gitu. Bayangin, 5 tahun harus difermentasi. Jadi ini kata orang winery-nya dipakai buat special occasion karena harganya bisa sampai 1.000 euro kalau misalnya kalian simpan wine-nya sampai bertahun-tahun. Oke, coba kita coba ya. Dari aromanya sih ada kecium bau-bau herbs gitu ya, kayak mint gitu. Wangi banget sih. Sekarang mari kita coba. Cheers. Oke. Ini lebih strong sih dari wine yang tadi. Habis itu rempah-rempahnya kerasa banget. Tapi beneran sih, kalau kalian cium ini bau kayak obat gitu loh. Harusnya rempah-rempahnya kecium banget. Dan rasanya menurut aku ya, yang tadi lebih light, yang sekarang ini lebih berat rasanya. Lebih kerasa. Biasanya emang dipakai buat special occasion doang sih. Gila gitu. With third and last wine for today. Not today, we have another one tasting, but this one. So, this is very different with respect the other two wines that you have tasted, because this is not Sangiovese grape. Okay, this is Cabernet Franc, okay, which is a French grape origin. But here Montalcino is very special because you don't find easily Cabernet Franc wines. Okay, so we can consider this production the first production of Cabernet Franc, not in Italy but here in Montalcino. Okay. So here is very special production. Also today we are giving you 2016 vintage. Okay, 2016 is one of the best vintage that you can find. 16 is 5 stars.
If you find Brunello, 16, taste it because it's really nice. Okay. The process in this case is 1 year in steel, 2 years in oak. Okay. Then the bottle and the seal. Okay. This is strong as Brunello. This is 14.5% alcohol. I would say that this is less fruity because this is more old. Okay. But this is very easygoing, even if it's a strong wine. So get it's strong as Brunello. Okay. I suggest you this kind of wine with meat, of course, and some cheese, okay? Aged cheese. Okay. The name of the bottle is Cervio. Cervio is beer in Italian. Okay. Could you see the sign during the street to pay attention? Because you can find very often this. Okay. And also the label lines beer, animal, you see this detail. I think it's really elegant label, very chic also. So this is the last wine for today. So after this Cabernet Franc tasting is finished, and now that we have free time, okay, so you can enjoy the wine here on the table. You can go outside taking pictures and relax. So guys, jadi kita nyobain wine yang ketiga, namanya Cervio. Dan ini anggurnya beda sama anggur yang Brunello. Jadi anggurnya ini Cabernet Franc. Jadi harus 3 tahun, 1 tahun di barrel besi, 2 tahun di barrel oak. Wanginya sih nggak terlalu herbs banget ya kayak yang Brunello. Tapi lebih spicy. Gimana ya? Beda sih. Coba kita rasain langsung. Ini soft sih, soft banget. Dibanding sama Brunello, gila, beda jauh. Brunello tuh kayak nendang banget. Terus lebih pahitnya, pahit herbsnya tuh kerasa banget. Ini lebih soft. Lebih ke manis gitu ya dia. Ini cocok sih buat makanan sehari-hari atau mau dibuat minum. Buat diminum buat piknik, buat apa. Sama kayak si Rosso. Dia soft, tapi lebih terasa rasanya, lebih spicy. Kita cobain salami. Was the tasting good? Do you have a minute now to finish your glass of wine? If you want to go outside to take a picture, use the toilet, buy something, you know. So guys, sekarang kita ada di pusat kotanya Montalcino. Tadi winery-nya ada di pinggir kota dan sekarang kita beneran ada di pusat kotanya. Dan kalian lihat bangunannya bagus banget, kayak masih preserve dari zaman dulu.
Gila sih, ini kayak literally kita travel back in time. Tuh, lihat deh. Beda sama bangunan-bangunan yang dibangun zaman sekarang. Gila, ini bangunan-bangunan kotanya di preserve banget. Literally, ini bangunannya pasti udah beribu-ribu abad sih. Tua-tua banget, gila. Ini dari batu-batu semua. Tuh. Dan kondisinya masih bagus-bagus semua. Estetik banget, sumpah. Kayak yang kalian lihat di sini banyak banget gang-gang kecil yang menuju ke atas dan ke bawah. Dan kayak yang kalian bisa lihat, ini gila, artistik banget sih, cakep banget, instagramable. Kalau kalian mau foto di sini, pasti kalian suka. Aku mau nyobain naik salah satu tangga, ngeliat ada apa sih? Kenapa banyak tangga banget di Montalcino? Ini berhubung sama rumah orang gitu loh tangganya. Ini kayak gang kecil gitu. Rupanya guys, ini kalau kita ke atas itu berhubungan sama gerejanya. Ini gerejanya. Dan di sampingnya gereja lagi ada benteng gede banget. Itu dari zamannya Kekaisaran Roma katanya. Dan ya, sekarang aku harus turun lagi. Soalnya kita cuma punya waktu 1 jam doang. Dan ini udah hampir sejam lebih. Ya, let's go, kita turun lagi. Dan kalau misalnya kalian udah ketemu sama jam seperti ini di tengah kotanya Montalcino, selamat, berarti kamu udah di Dam Square-nya Montalcino. Guys, kayak yang kalian lihat, ini gerejanya di kota Montalcino. Dan ini gerejanya, gereja paling tua di kota ini. Dan gila sih, walaupun kecil, simple, tapi nggak tahu kotanya ini punya soul-nya sendiri gitu loh. Ini beda dan cakep banget sih. Guys, dengerin loncengnya bunyi tepat jam 12. Dan ini merupakan tugu kotanya, kota Montalcino. Tuh, ada serigalanya guys. Bunyi lagi. Tuh, dengar kan? Bunyi lagi nih. Soalnya pas jam 12. Gila, literally sih. Kayak travel back in time.